Шалом, подписчики холай мачхеш сумо. Ина масалай хохест ма. Бахаматон субахай. Ву ана. Мега чипа холай май дастгири намекунана гилya кадиде? Дастгири кне мега. Ялла эгмони ҳам қақиндая. имрӯза влога сар мекунем аз ҳами ниничаму. Нинича ма ҳама каса хуш омаде ба канали мо, канали холама. Ма короче тамошобинон, ма тарафи метро рафтистам. ба сари я документ мараум гирам. чанд қашуд мегирам аҳнеки гирам. ҳавази электричка мешина мерам. короче тамошобиён, ама омадам озди электричка жда дорум. соати 1:30 мерафт. 12:30 همینجا جا ایستادم. او چه حالی زار ما ببین، این دلی بیمار ما ببین، خزان شدم در غریبی. او چه چشمی چار ما ببین، او چه حالی زار ما ببین، این دلی بیمار ما ببین، خزان شدم در غریبی. او چه چشمی چار ما ببین. یک لحظه خوشی صد باری غم میاری. یک لحظه خوشی صد باری غم میاری. این سینه من کفانده در ملکی غریب. آخر کشدم این غصه اینو داری. این سینه من کفانده در ملکی غریب. آخر کشدم این غصه اینو داری. با چه حالی زار ما ببین، این دلی بیمار ما ببین، خزان شدم در غریبی. او چه چشمی چار ما ببین، او چه حالی زار ما ببین، این دلی بیمار ما ببین، خزان شدم در غریبی. او چه چشمی چار ما ببین. ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره. ای آلچه جان فرزندی تو رنجوره. ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره. ای آلچه جان فرزندی تو رنجوره. اندر غم یک برده اینان در سفرم. اندر غم یک برده اینان در سفرم. بکس شدم و در غریبی در بدرم. در ملکی غریب شکسته به بالو پرم. بکس شدم و در غریبی در بدرم. در ملکی غریب شکسته به بالو پرم.
Короче, тамошобиён бо электричка фромадем тарафи метро. Короче, тамошобиён ина мо омада расидем. Ҳозир ки мерем устша намедонам ки бинем автобус кати или нолпиёда. Бафтум ки автобус мерем хела кайда шамол. Автобусы и электробусы едут по-новому. Подробнее на сайте t.mos.ru и на остановках наземного транспорта. На, короче, тамошобинон у метро бомадем, бо дига метрода мешине. چرا خشوع کنه وقتی اینجا بودن دست ریمون رفته بود نه سخت بودن ازدانیاره شو سخت شدیم نه خشوع Короче, тамошобиён خیلی گفتم یا پشکا میریم یا автобус کتی آمدیم با هم خیلی گالی پیاده میریم یکان 10-15 متر پیاده میریم که کافتکو میکنیم در کدام تریتوریه کوگیرم من نشون میتیم چیگی ما گرفتم کدام دکومنتا شمال سخت. короче тамошобинон пеши худа гузаштам ҳамис меком намедонам вале ҳамидом ҳаст ё нест инҷа ҳоичилик мондагӣ қаҳоичилик кардам андак мерам ба қафаи дига кору бор ҳамун кору бор қафа ҳамун коро брам документи тестар бигирам беҳад домаи хушҳолис набине дом чихи хушрӯ мада маҳқул шуд ки неки шамол идома бинем домаи хушрӯ плашаткашон хушрӯ детский площадка қатор мондагӣ хелиё ҳоичиликай хеле беҳад мана маҳқул шудам хушрӯ короче тамошобинон гирифтам ям документа трудовой книжкара гирифтам ака мерам боз қафаи дига кору бору мешам бо неки кофтумай кофтан як чи шидам гуфтам гапо хнак короче тамошобинон хеле трудовой гирифтаму جا مغازین در آمدم از یکان عبید میکنم با از خفای کار یا هم تماشا میکنم از مغازین را یکان چیزی محقوم میگیرم و курка чихи хушрӯ дар унҷо тофтестаю иҷа кас бинем ҳани Уважаемые покупатели, спасибо, что выбрали Uniqlo
Лиско – якутский бренд одежды №1. Вы можете поближе познакомиться с нашей компанией на официальных аккаунтах Facebook, ВКонтакте и Instagram, а также подписаться на нашу еженедельную email-рассылку, чтобы первым получать наши новости о новых коллекциях, специальных предложениях, скидках, конкурсах и открытиях новых магазинов. За подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к консультантам. Спасибо за внимание и удачных вам покупок! Уважаемые покупатели, откройте для себя преимущества шопинга с Юникло. Скачивайте мобильное приложение, регистрируйтесь в программе привилегий, получайте приветствие. Если вы хотите воспользоваться своим специальным штрих-кодом на кассе магазина, просим вас заранее открыть штрих-код в личном кабинете мобильного приложения, чтобы сотрудник магазина смог его отсканировать. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении. Удачных вам покупок! Короче, тамошобинон KFC омадам. Заказ мози тайёр шавад, заказ намегирам. Як ҷаг мешинам, мехӯрам, баъд мерам. Короче, тамошобинон ина гирифтем. Бургера брорум. Ама иштироки тамом. Короче, тамошобинон буромадам, шикамак масер кардам. Унаки бо суи хона или ки мерам заказума мегирам. Эйвна заказ кардам, авай заказера мегирам. Духе туде буд. خیلی زکات کردم ده. حالا نشون میدم تنها چه خیلی دوخی هست نیست. کارش تماشابینان میلیسا قپیده. خدشم تماعرفی که استی کی داکمنت ابرار گفتم گاب نیست. من داکمنت دنیام زدم. دیدن همه را خیلی. بخشش پرسیدن داشت ما راهی سفید خوابش دست گفتم رفیق میلیسا کماندیر دادری مترو